So karon guys, mag-practice ta og dagan dire sa WMC Compa, no? So alas 5 na gyud og medyo hapon-hapon na gyud pero perfect ni siya para mag-practice ta og dagan. So before ta magsugod, mag-warm up unta ta gamay pero wala namin nag-warm up ani guys kay ditso na importante kayo ni para dili ta ma-injury, no? So mga 5 minutes na gyud kinahanglan mag-stretching ka, lakaw, basic lang. So hantod nga dagan na kadayon. Okay, let's go. Target na to karon. Mga 3 minutes na itong dagan, no? Kaya nag-prepare ta para sa fun run karong July 13 kay birthday ni Kyra, no? Dire sa Orzanes. Alright, so far okay kayo nga to ang pagdagan-dagan uban sa tong pamilya tungod kay couple goal. Medyo kapoy gamay pero importante nga practice gid no kay aron nga pag-abot gid sa fun run maka-abot ra gid sa finishing line sa insakto nga oras nga giragal. Alright, so mo ni siya nga to ang gidagan dire atong gituyok ning covered court dire sa WMC. Nabantok na gid ni guys. So na di atong asawa ato ginang trainingon og ayog dagan kay parang makaabot gid min tanan sa finishing line kay family goal man gud ni siya guys. Alright, so human ta nagkadagan na ta og pipila ka mga minuto og lipay kayo itong mga kabataan kay kahuman na gid naka-jogging ra gyud. So kun nalay sa nagdagan diri guys, so ako ra giwat kay consistent lang gyud, no? Bahala hinay basta kay kanunay. Of course, kinahanglan nga inom kita og tubig before ta mudagan kay dili ta hangakon, dili ta kapoyon. So, mao to nga to ang practice ron, no, karong adlaw. Dili ni kinahanglan nga grabe, no, kusog, basta consistent lang. Perminti lang gyud ang ato nga pagdagan. Dili na siya pakusganay giayo. So, kung nag-prepare pud mo para sa run, ayaw kalimot sa pag-stretching, proper rest, o sakto nga pagkaon. Salamat kayo sa pagtanaw. God bless everyone.